Baiklah, Assalamualaikum and very good day to everyone. So let's proceed our discussion for enrichment number 4. So the question is, for part A, state 3 differences between progressive and standing wave. So dia nak 3 perbezaan di antara progressive dan juga standing wave. So kat sini I provide 6 answers lah. So you may choose 3 of them. So mana-mana lah, cari yang paling pendek lah supaya kita mudah nak ingat. Okay, yang pertama, wave profile move untuk progressive wave, and then standing wave profile does not move. Okay, and then suggestions number 2, all particle vibrates with the same amplitude for progressive wave. For standing wave, particle between two adjacent nodes vibrate with different amplitudes. Okay, and then yang number 3 ni macam susah sikit kan nak cakap. So kita ambil yang number 4 ni. Untuk progressive wave, all particle vibrates, but for standing wave, particle at nodes do not vibrate at all. So ambil lah 3 mana-mana yang you rasa mudah untuk kita ingat. Okay, that's for part A. So for part B, the question is, two identical sinusoidal progressive waves travelling in opposite directions interfere to produce a standing wave given. So basically, equation yang diberi ni adalah equations of standing wave, bukan progressive wave. So kita compare lah dengan general equation of the standing wave. Okay, kita tulis balik. Y equals to 1.2 cos 0.5x sin 100t. Okay, and then kita compare dengan general equation. So y equals to a cos kx sin omega t. Okay, so kita boleh compare lah. So amplitude kat sini adalah 1.2, K kat sini is 0.5 and omega dekat sini is 100. Tetapi dekat dalam soalan dia bagi tahu Y and X in meter and T in second. So daripada situ kita tahulah kita punya amplitude untuk standing wave kita, A kita adalah 1.2 meter. Sebab dia dah beritahu dekat dalam soalan. And then K kita is 0.5 per meter. And then omega kita is 100 radian per second. Okay, so kita dah keluarkan apa info yang kita boleh dapat daripada equation tersebut. Okay, and then for part 1, it asking us to find out the wavelength, frequency and the speed of the wave. Okay, so kita boleh cari, yang pertama kita boleh cari wavelength daripada apa? Kita tahu wave number is K equals to 2 pi over lambda. So kita boleh teruslah cari lambda kita is 2 pi over K. And then K kita tadi kita dah tahu, which is nilai dia 0.5. So just plug in the value. Then you will add up your answer with 4 pi meter. Okay, you boleh buat dalam pi sahaja. Ataupun you boleh beri you punya jawapan di dalam decimal point. Or lambda u is equals to 12.57 meter. So that's the answer for wavelength. And then next, it asking to find out the frequency. So frequency kita nak dapat daripada mana? Okay, kita tahu equation omega is equals to 2 pi f. So kita boleh dapat frequency by omega divided with 2 pi. So omega kita is 100. Then you divide with 2 pi. Then you will get your frequency is equals to 15.92 Hz. So that's the answer for frequency. And then the last one, it asking for the velocity of the wave. So using equation V equals to F lambda. So V, F kita is 15.92. So just plug in all the known value. And then use time dengan lambda which is 12.57. Okay, press your calculator and then you will get 200.06 meter per second. Kalau you tengok suggestions ataupun suggested answer dekat you punya tutorial ada sedikit perbezaan lah. Macam kat sini you nampak dia just bagi 200 kan. Okay, so ada perbezaan sikit lah. Okay. Okay, so settle untuk part 1 and then proceed to part 2. It asking for the maximum amplitude. So just ambil terus daripada equation tadi, which is A equals to 1.2 meter. Okay, and then next it asking for the amplitude at X sama dengan 5 cm.
Okay, dia tanya amplitude of the standing wave. Soalan yang kedua dia tanya amplitude of standing wave when x equals to 5 meter. Okay, so daripada general equation y equals to a cos kx sin omega t, actually a cos kx ni adalah amplitude of standing wave at any point x. Jadinya, bila dia tanya berapa amplitude of standing wave when x sama dengan 5 meter, you just ambil yang A cos kx sahaja untuk you cari dia punya amplitude. So, macam mana kita tak nak buat? Kita salin balik, tapi kita ambil yang depan je, bahagian depan of the equation. So, okay, kita akan cari nilai y kita berapa bila x kita adalah 5 meter. But then, make sure you punya calculator dalam unit radian. Okay, kalau kita nak cari apa-apa nilai, sebelum ni I pernah mention, kalau you nak cari apa-apa nilai, tapi menggunakan equation trigonometry, make sure you punya calculator mesti dalam unit radian. Okay, so plug in all the value. So, A dia adalah 1.2 cos 0.5. So, X you plug in 5 lah. Jadi, you akan dapat you punya nilai Y is negative 0.96 meter. So, that's the answer. Okay, and then the last one, dia tanya kita, what is the distance between consecutive nodes? Okay, so kalau consecutive nodes, so better kita lukis lah. Nak tengok kan nodes to nodes tu jarak dia berapa lambda, so kita lukis. Okay. Okay, so kita label lah mana node. So, ini adalah node, ini adalah anti-node. Ini adalah node, ini adalah anti-node. So, yang dia nak sekarang adalah jarak daripada node ke node kat sini. Okay. So, node ke node, jarak dia adalah lambda per 2. Okay, so you tahu distance from nodes to node adalah equals to lambda per 2. So, you tahu tadi nilai lambda kita berapa? Kita dah kira. Okay. Which is 4 pi. So, 4 pi, you divide je dengan 2. So, you akan dapat you punya distance from nodes to nodes adalah 2 pi meter. Okay. So, itu sahaja untuk video ni and thank you very much.